কিরে সোনা এটি শুনলু কলা হাট উপর ଯିବୁ ହଗୁରି ଦାଦା କତରୁ ଭଣ୍ଡା କେଜି ଆଣିବୁ ବୁଝିଲା ନେ ବେଗ ଓ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ କିରେ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଲୁ ଜାଣିଛି ବୋଉ ତା ପାଖରେ ଭଣ୍ଡା ଥିଲା ହେଲେ ସେ ଦଉନଥିଲା ମୁଁ ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତ ତା ପାଖରୁ ଆଣିଲି तो अखारू कौन रक्त बोची बे तू बा कहलु हगुरी दादा कतरू भंडा आनिया पाई मु ता पाद पाखरु भंडा पजे हानिली आ रक्त तो बोइबनी की जो कोणी खिया गुडी लोक को पंगु को देलु बोता भंडा फेर देमी की